Can you close the door, Ava? Amazing! Yeah! Aya! Hindi ko alam, nasusundan mo na. Lagi mo niyo ginagawa yan, anak? Yoga yun. Oh, yoga? Yoga. ABCD yoga? Yoga ang bebe. Galing ni Aya, oh. Nasusundan niya na yun? Kaya pala gano'n siya ng gano'n? Aya. Kaya pala siya gano'n ng gano'n tapos na pa, oh, yan, oh. Aya. Act like an egg. Eh. Galing mo. Egg. A. Wow! Very good, Aya. Banana. Oh. Banana. Banana! Cat. Cat. Wow! You don't need to train them so. Okay. Oh, bye-bye na sa kanila. Bye! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, please. I love you! I love you. Ooh. Love you.